ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସିଟି ଏବଂ ବିଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି, ଯାହାକି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ବିଧାନସଭାରେ ଯେ 28,439 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ୍ ଓ ସିଟି ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିକି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ସେମାନେ ଏହାର ସୁବିଧା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ OSSTT जो एग्जाम हुए जोटा बीएड जो मैंने परीक्षा करती सेटार ए वर्षर नोटिफिकेशन ए पर्यंत आसीनी। तेणु जो मैंने OSST एग्जाम दवापाई अपेक्षा करछंती सेमानंको पाई कहबी एवं जो मैंने OTT एग्जाम देइछंती किंतु सेमानंकर ए पर्यंत आंसर की किंबा रिजल्ट मध्य आसीनी से संबंध मध्य कहबा। देखो प्रथम होची OTT रो मु पाई काली गोटे वीडियो अपलोड कर देछि, ताकू जदि तुम देखिन ताहले ए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे से वीडियो लिंक अछि आपण माने देखि परिबे। एबे उठला OSST रो कथा जे ए वर्षर OSST एग्जाम BSc बा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा कंडक्ट करा जायनी, किंतु जो नोटिफिकेशन आसीबो नियुक्ति 28,439 जन ता पूर्व तुम OSST एग्जाम हम हेबा पर जो माने क्वालिफाई करेंगे से ही पिला माने कौन करेंगे से जो नोटिफिकेशन आसीबो बा रिक्वायरमेंट आसीबो से से माने आवेदन करेंगे। तेणु आपण माने जो माने बीएड कंप्लीट करिक अछंती OSST क्लियर हिनी से माने प्रस्तुत रुहंतु, प्रिपेयर रुहंतु जे उभय सेमानंकर नियुक्ति पई एग्जाम हबो ता सहित सेमानकर OSST पई एग्जाम हबो। जेउ दिन तुम OSST पई नोटिफिकेशन आसीबो सेही दिन ही मु आपण माननकु सूचना दे देबी, किंतु सेति पई आपनकु आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करियार अछि ओ पाखर दिया बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु, जो द्वारा कि वीडियो अपलोड होबा संगे संगे आपण मानक निकट रे पहुंच जिवो।